ان مواقع پر، ان اوقات میں ہی اللہ کی جانب رجوع کریں. جیسے آپ کے سامنے خطبے میں حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ساری مخلوق کی مغفرت کرتے ہیں سوائے مشرک کے اور سوائے مشاہن کے جس کے دل میں کسی کے باب میں بغض ہو، عداوت ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ جس کے دل میں نفاق ہو تو اس کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں. لیکن یہ 15ویں شعبان کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ روایت ہے اس رات کی خصوصیت کی وجہ سے. لیکن ایک روایت ہے جو صحیح ہے بالکل، اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر رات میں نزول فرماتے ہیں. سحر میں، صبح سویرے تہجد کے موقع پر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے سائل جس کا سوال میں پورا کروں، حل من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا اس کو میں رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. تو بات یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی ایک خصوصیت ہے، اس کی وجہ سے حدیث ہے اور اس حدیث پر کچھ کلام بھی ہے. یہ موقع نہیں ہے کہ یہ سب گفتگو کی جائے یہاں پر، لیکن بات یہ ہے کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں سے پوچھتے ہیں کوئی ہے طلب کرنے والا جس کی طلب پوری کروں، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں. اسی کو فارسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ ہر شب قدر است اگر قدر بدانی، اگر تجھے قدر معلوم ہو جائے تو ہر رات شب قدر ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمہیں قدر معلوم ہو جائے تو ہر رات شب برات ہے، ہر شب برات ہے. মেহমান এটাও বললেন যে আল্লাহ জাল্লা শানু মানওয়ালুহু বিশেষ করে এই মুহূর্তগুলি বান্দার জন্য নিয়ে আসেন, আর বিশেষ করে এই শবে বরাতের মুহূর্তে তিনি বিশেষ তাওয়াজ্জু দেন, এতে ঢালাও মাগফিরাত করেন. তার মধ্যে কয়েকটা লোককে বাদ দিয়ে যেমন মুশরিক বলা হয়েছে, মুশাহিন বলা হয়েছে, অর্থাৎ যাদের মনের মধ্যে অন্যের বিরুদ্ধে কোনো গ্লানি রয়েছে, ক্রোধ রয়েছে, কোনো হিংসা আছে, বিদ্বেষ আছে, একে ক্ষমা করেন. অন্য বর্ণনাতে আছে মুনাফিক, অর্থাৎ যার মনের মধ্যে কপটতা আছে, মুনাফিকি, তারও ক্ষমা করেন না. তারপরে তিনি বললেন শুধু এই শবে বরাতকে কেন্দ্র করে নয়, বরং প্রতি রাতে সেহরের সময় নুজুলে সামা, আকাশের প্রথম আকাশে আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহর কৃপা করুণা বর্ষণ হয় এবং সেখান থেকে আহ্বান আসে, হাল মিন সাইলিন, আছে কেউ আমার কাছে চাইবে, ফাওয়াতিয়া, তাকে আমি দেব. আছে কেউ আমার কাছে রুজি চাইবে, ফারজুকা, তাকে আমি রুজি দান করব. আছে কেউ আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, ফাগফিরা, তাকে আমি ক্ষমা করব. আসলে কথা হলো এই কথাগুলি, এই মুহূর্তগুলি প্রতি রাতে আসে এবং এই হাদিসটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ. এবং এটাও বললেন যে আজকেকার রজনী বা আজকেকার রাতের সম্পর্কে যে হাদিসটা আমি পড়েছি, অনেকে হয়তো কথাও বলেছে, কিন্তু সময়টা কিন্তু ওর সম্পর্কে আলোচনার সময় নয়, সেই জন্য এই মুহূর্তটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের.